गाइज नमस्कार वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सांग मैंने आम गाँव में पूरा पानी हो घर फर बुड़ी जाइए आपण मैंने भी देखिपे। चलते देखिए कौ जगार पानी केते पानी तो सांग मैंने देखिपे आपण केते पानी हो जाइए केते कौन घर फर आगे बुड़ीकी माने आ अवस्था नहीं। तो बापा केते पानी मनीष बचे कि मरवे मैंने जना पड़ूना। बर्तमान जाजपुर टाउन में यही सब घटना देखिपार आप पोल मुंडे से सेपाक साइड रे पूरा घर फर सब बुड़ी जाइए। सेपाक साइड देखिपे केते पानी माने कौन हम भी मु जानी पारुनी। सेठी सब बंध ये दी साइड रे दीटा बड़ बड़ बंध सबू बुड़ी जाइए। सबू सबू माने एते पानी हम बोली टिटुआदी देखुछ ना केते पानी टिटुआदी कौन करिवे सब लोक मु भी जानी पारुनी। एपट साइड रे बहुत देखलु पुणी वर्षा भी उठेइछि विराट विराट बंध सियाड़े भी बुड़ी जाइए ना। तो सांग मैंने मु गाँ भितर गले आप गाँ भितर भी दृश्य देखेबी देखिपार सांग मैंने छात ऊपर भी रही लेडीज आमे सांग मैंने आम जाऊँ गाँ भितर को गाँ भितर दृश्यटा देखिए सब कहीकि फटो फटो उठा उठी कर वर्षा भी आईला खराब कहीं रिपोर्टिंग गाँ भितर एंट्री कर गाजीबे देखो आम बंध पार कलु बंध पार कला भितर आसू एठिक आहुरी भीतर भीतर मंदिर केते बड़ मंदिर बुड़ीकी रही मंदिर नाम तो आम जापर मंदिर तारिणी मंदिर बुड़ीकी घर भी पानी कौन देखिए आगू आगू देखिए बंध आगे बोधे बंध भांगी जाइए ना पूरा घाई आगे ये माने एपाक पानी आसी देख एपट घर घर उठारी। तो सांग मैंने देखिपे एफाकू बर्तमान पानी आसने वर्षा भी पकईला कौन करिया माने नई कूलिया देखिए वर्षा भी पकईला सांग मैंने आम बर्तमान बेदी जा देख एटी भी गोटे गेट अच्छी एटी भी खोला सरी सब बकट बकट खोल पूरा पानी पूरा आगे घाई भागी माने मुंड खराब सांग मैंने पूरा माने प्रबल पानी हो जाइए माने एभलिया पानी ये पूरा नईटा पूरा माने गोटे किलोमीटर पूरा भेदी जाइए पूरा येटा पूरा नईटा देखिपे तो देखिपे पूरा पूरा बुड़ी जाइए किसी ना देखिपे गाँटा पूरा माने आउ ना पूरा बापा केड़े केड़े माछ सांग माने माने आम गाँ सांग मैंने सतरे ये पानी पानी बर घरे पानी पशि जाऊ माछटा धरा हम पंपल माछ भी किना एबे देखिपे एबे सांग गरुशाला देखिए गरुशाला देखिए
ତୁ ପଛକୁ କାହିଁ ଗୁଡ଼ ନ ନେଉଛି କିରେ ନଈରେ ନେଇକି ପଶେଇବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ନା ଇଏ ପାର ସାଇଡ୍ ଦେଖୁଛି କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବସି ତୁ ଟିକେଟ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 22 ପାହାଚ ଖେଳିବ ମିନ ବୋଲି ଅବିକା ମିନ ଖେଳୁଛି ଗାଁ ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ଅବିକା ଦେଖ ତା ସେଇଟା ଦେଇ ବୁଝେଇ ତ ଗାଏସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବି ଦେଖି ତ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଇଏ ସବୁ ଗାଁ ଦେଖ ଗାଁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗାଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘର କିଛି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତଳେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକେ ଘର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା କ'ଣ ଜୁମ୍ କରିକି ନେଇକି ହଁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ। କ'ଣ ନା ମାନେ ଆମର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେବ ନା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିବୁ ପାଣି ବାନ୍ଧି କେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ନା ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ମନ୍ଦିର ବି ପାଣି ପଶିଛି। କରେଣ୍ଟ ବୋଧେ 5-6 ଦିନ କନ୍ତରୁ ଆସିବନି। ହଁ ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଯାଇକି ଚଲାରେ ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ତୁ ଅନା ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ତ କ'ଣ ବେ ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ପାଣି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ ଘରେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଯିବା ପଛିକି ସେପଟରେ ଯିବି ଯାଇ ହେବନି। ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ବନ୍ଦ କର। ତ ଶୁଭୁନି କିଛି ଶୁଭୁନି ଟିଟୁ ଆଦି ଦେଖେନି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଲୋ ବାପ ଏ କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନି ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ଇଏ ହୀନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏତେ ପାଣି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଘାଇଟା କେତେ ସେ ପାଣି ଯାଉଛି ଘର ଫର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭେଦି ଯାଇଛି କିଛି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ।